o segu donda nani ani segu boda nani eske maraga dugu konodo baza banani baza kemenani baza nani ani baza ni gwaguru ni ngele lebe to yoro do sigu sigila sango nani nyetanji nye kabakwe Fama Amideli ya fama ikahinana masakɛ ka fanga ye mun ye ka ɲumankɛla sara ni ɲuman ye ka tasuma kami da jugumankɛla tigɛ bana bɛ n'a furu a don e y'a dɔgɔkɛ ye e de kan ka kɛ ne ɲɛji cɛbaga ye kabi n kɔrɔkɛ banna n bɛ ka n janto i la o tɛ ne bɔ n furu fama ba fama an kan ka mun kɛ k'i dusu da walasa i ka hinana i kana an ka dugu ci a ye hinana an ye moriw de ye an tɛ kɛlɛkɛlaw ye bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ man d'an ye n'aw tɛ se kɛlɛ la a ye dugawu kɛ ni n seginna n k'aw mago to ne ka furuso kumaw ye n yɛrɛ kelen dɔrɔn de ta ye n t'a fɛ k'a lakale jama na hehehe i nale kura don kana n'a fɔ k'i b'anw dɔgɔya dɛ n t'a fɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ne ka furu kuma bɛ ne ni n cɛ dɔrɔn de ɲɛsira la ko di fɛn t'i la isa ɲɛnakɔrɔ b'a fɛ ka nasun furu siri banbakuci musokɔrɔ aw ɲɛ b'a la dɛ aw ye mɔgɔ fasugu min ye aw ka mɔgɔ kunbɛ cogo man ni jali dɔɔni i b'a sɔrɔ u ma nisɔndiya an ka sebaya sɔrɔli la mɔsiw kan ayi o tɛ an nisɔndiyalen yɛrɛ de don an na ko bɛɛ kɛ k'o yira an na ko bɛɛ kɛ k'aw nisɔndiya walasa aw kana an ka dugu ci fanga dan ye sabali ani yafa de a jo don fanga tɛ mɔgɔ min na o de bɛ girin tajuru sira nɔfɛ kuma bɛɛ aw de ye fangatigiw ye an bɛ ɲɛnajɛba k'aw ye k'a yira aw la k'an nisɔndiyalen don ngolo jara e min bɔra ɲɔla kɛlɛmasa siw la an ka hinɛw la ni ko mago to jiriba jara sangu jara ani weta jara jitigi ni maatigi den kun bɔra kɛlɛ bolotigi ani fɛlɛ bolotigi den kun bɔra bamananya ye nin kɛwalew de ye tilennenya ɲumanya ani danbetigiya i ni cɛ ɲɛnankɔrɔ i ka ɲuman kɛlenw na jara koloba a barika ŋunaw ma sira ɲanankɔrɔ ɲɛ bolo de dankɔrɔba de n'aw ma sira ɲanankɔrɔ ɲɛ dɔ so bi kɛ sorɔngolo ɲɛ jara kolobakari jara kɛra cɛ o a kɛra muso o nin bɛɛ bɛ danaya ni tilennenya de ko fɔ jara a ɲanankɔrɔ barikatigi ngoloden ni e ko min o de bɛ kɛ ŋunaw ma sira ɲanankɔrɔ ɲɛ bolo de dankɔrɔba de n'aw ma sira ɲanankɔrɔ ɲɛ dɔ so kɛ sorɔngolo ɲɛ muso ba maniya ala pɛnda yo i kana o jati mɔgɔ bɛ jate ba o ti maya jabɔ ha pɛnda kɛrɛfɛ kumanu i kana o jati
tiɲɛ. dogo kumanu i kano jate wa ko bɛ jate ba o ti maya jabɔ. tiɲɛ. a pɛnda. I dankɔrɔba taama bari i ɲinkisɛ de wa i taama cogo de wa i fari de wa alala i ye ɲanankɔrɔ kunna wolo. kɔrɔmuso ɲɛlen. pɛnda. ne cɛ i m'a fɔ ko muso fila furudi ka di ya si bila alama de don nka i tɛ nimisani kelen ne na. muso ɲuman majigilen ladamulen a t'a fɛ a kumakan ka bɔ o kama a bɛ kulojugukɔrɔ kuma fɔ an ka masakɛ ɲɛlen. o ye tiɲɛ ye. ala pɛnda yo i kano jate mɔgɔ bɛ jate ba o ti maya jabɔ. kɛrɛfɛ kumanu i kano jate mɔgɔ bɛ jate ba. dogo kumanu i kano jate mɔgɔ bɛ jate ba i ti maya jabɔ. I kɛra i cɛmuso fɔlɔ ye o i kɛra sabanan ye o si t'a ye i ka k'i cɛ ka muso man di ye. ka k'o ye danna n ka gundow bɛ n bolo. i cɛ banbuguji kun tɛ ban i ka fosi ma nka cɛ muso camantigi o ma nɔgɔn dɛ. ɲanakɔrɔ kɔni ta man kɛnɛ min hami bɛ n na o ye n bɛ se ka pɛnda kaman kari cogo min na. nde i ni sɔgɔma i ka kɛnɛ n burankɛ dun a ka kɛnɛ kosɛbɛ a ka kɛnɛ yɛrɛ de badun a bɛ yen a ka kɛnɛ basi foyi t'a la n'i sigi aw ka kɛnɛ yan nse ma ji i ni ce. I ni ce. Ma somɔgɔw bɛ di. nde ne kɛra n yɛrɛ ma jugu ye e ka nin faama furu kun kɛlen bɛ ka ne nata wuli k'a jɔ fo ka ne ɲinɛ e ka hɛrɛ kɔ. ma ka n'i yɛrɛ jalaki nin ko la sa ma e yɛrɛ b'a dɔn e kama ne bɛ sɔn ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'i wasa. a fɔra ko i cɛ bɛna muso wɛrɛ ta o tuma na sisan ne fana bɛ n jɔ n baya jɔyɔrɔ la. nin ye mun ye. nin minɛ ka nin to i bolo mara la i sinamuso tɛ se ka foyi den kelen de k'i la. n cɛ ma n cɛ. n den sinaya ko bɛɛ ti dɔn ka ban fiyewu wa sinaya jɛlen ye gala ye. n cɛ ma. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. an ka ala deli ngolo k'a ka ɲangili bɔ a ma. muso bɛ se ka gundo mara wa ma da o la walasa ka ne ni n ka denbaya kisi ne ka gundo tɛ fɔ muso ɲɛna fiyewu. n den f'i k'a dɔn k'an ka jamana in manaw b'a yira ko muso caman y'u ko segu dunya ti ban fɛn awa segu bi lomo lama ja segu ti bi abada anyana ngoro nye do su bi ke sorongolo nye jara kolo bakari jara kɛra cɛ o a kɛra muso o
nin bɛɛ bɛ danaya ni tilennenya de ko fɔ jara ha ɲɛnankɔrɔ barika tigi ngolode ni e ko min o de bɛ kɛ ŋɔnaw ma sira ɲana ŋɔrɔ ɲɛ ngolode dankɔrɔbade n'aw ma sira ɲana ŋɔrɔ ɲɛ dɔ sɔrɔ kɛ sɔrɔ ngolo ɲɛ muso bamaniya ala pɛna yo i kana o jati ŋoko bɛ jateba o ti maya jabɔ ha pɛna kɛrɛfɛ kumanu i kana o jate ŋoko bɛ jateba tiɲɛ dogo dogo kumanu i kana o jate wako bɛ jateba o ti maya jabɔ tiɲɛ a pɛnda i dankɔrɔba taama bari i ɲinkisɛ de wa i taama cogo de wa i fari de wa alala i ye ɲanankɔrɔ kunna wolo kɔrɔmuso ɲale ha pɛna ne cɛ i m'a fɔ ko muso fila furudi ka di ya si bila alama de don nka i tɛ nimisani kelen de na ha muso ɲuman majigilen ladamulen a t'a fɛ a kumakan ka bɔ o kama a bɛ kulojugukɔrɔ kuma fɔ an ka masakɛ ɲale ye o ye tiɲɛ ye ala pɛna yo i kana o jati ŋoko bɛ jateba o ti maya jabɔ kɛrɛfɛ kumanu i kana o jate ŋoko bɛ jateba dogo dogo kumanu i kana o jate ŋoko bɛ jateba i ti maya jabɔ i kɛra i cɛmuso fɔlɔ ye o i kɛra sabanan ye o si t'a ye i ka k'i cɛ ka muso man di ye ka k'o ye danna n ka gundow bɛ n bolo i cɛ banbuguji kun tɛ ban i ka fosi ma nka cɛ muso camantigi o ma nɔgɔn dɛ ɲanankɔrɔ kɔni ta man kɛnɛ min hami bɛnna o ye n bɛ se ka pɛnda kaman kari cogo min na nde i ni sɔgɔma i ka kɛnɛ n burankɛ dun a ka kɛnɛ kosɛbɛ a ka kɛnɛ yɛrɛ de badun a bɛ yen a ka kɛnɛ basi foyi t'a la n'i sigi aw ka kɛnɛ yan nse ma ji i ni ce i ni ce ma somɔgɔw bɛ di nde ne kɛra n yɛrɛ ma jugu ye e ka nin faama furu kun kɛlen bɛ ka ne nata wuli k'a jɔ fo ka ne ɲinɛ e ka hɛrɛ kɔ ma ka n'i yɛrɛ jalaki nin ko la sa ma e yɛrɛ b'a dɔn e kama ne bɛ sɔn ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'i wasa a fɔra ko i cɛ bɛna muso wɛrɛ ta o tuma na sisan ne fana bɛ n jɔ n baya jɔyɔrɔ la nin ye mun ye nin minɛ ka nin to i bolo mara la i sinamuso tɛ se ka foyi den kelen de k'i la n cɛ ma n cɛ n den sinaya ko bɛɛ ti dɔn ka ban fiyewu wa sinaya jɛlen ye gala ye n cɛ ma إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض an ga ala deli ngolo ka ka nyangele bwama
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما زال الذي يسبح عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات Segu fama ba alisa an bɛ yafa deli k'i fɛ hinɛ an na الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما زال الذي يسبح عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم anga ala deli ngolo ka ka nyangele bwama walma akasa ولا علم العظيم وجرك دالا فهادي وجرك عائلا فأغني فأمل اليتيم فلا تقهر وأهم السيد با أكيد ربنا منك ما زلت وتبعنا رسول الله فأخذنا ما شاهدون سبحان رب العزة ما يصفون عليه وسلم على المرسلين ba an ka taa n'a ye kɛrɛfɛ ngolo an ka fama ɲuman ye diɲɛ to o tɛ se ka kɛ ka taa nin cogonin na ten saya ale de ka gɛlɛn a ka kunna wa a ka jugu tiɲɛ tɛ a tɛ se ka sa nin cogonin na ten mɔnzɔn don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan don bi ye anw bolo nisɔngoya don ye bi ye tasi don ye kɛlɛɲɛma cɛdenw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa segu ɲanangɔrɔ segu cɛw n'a musow hɔrɔn ni jɔn bɛɛ lajɛlen kun kɔrɔtalen don ni e ye ngolo jaraden i bɛn m'i sigiyɔrɔ ye suruku taara buransanga fo la ale ko a bi yɛlɛ faden dɔw la dugu minɛ dugutigi la suruku ko a bi yɛlɛ faden dɔw la wɛrɛ minɛ wɛrɛtigi la suruku ko a bi yɛlɛ faden dɔw la muso minɛ cɛbakɔrɔjitɔ la suruku ko a bi yɛlɛ faden dɔw la faden koniɲati daga sa ɲanakɔrɔ yo i ta y'i daga ye nin na f'i ye jeli maka ne furukɛ ɲuman sigira so ko i ta sisa wanɛ fama ɲanakɔrɔ ayiwa segu kɛlɛkɛ cɛfarinw seginna ne fa bɛ min saya ka jugu cogo min na a ka kunna o cogo kelen na wa a tɛ jɔn si to yen n bɛ k'i ɲininka n ko n fa bɛ min i bɛ sayako kuma de fɔ n ye ngolo
cɛw cɛ ɲɔla kɛlɛkɛcɛfarinsiw bɔnzɔn a taar'i da an jɛra ka juguw kɛlɛ ni ka suw la ka jɔn caman sɔrɔ nga an segintɔ ngolo ye diɲɛ to janfa a ye nin jelikɛ in minɛ ani mɔnzɔn jɛmakan de don ɲanaŋɔrɔ i b'a dɔ pɛrɛ ko hɔrɔn tɛ kojugu kɛ ɲamakala la kan'a kɛ dɛ a y'a bila jara kolobakari jiri jara jiriba jara sangu jara ani woyita nafi i hakili sigi sa ngolo den foyi tɛ min b'a fɔ k'a bɛ kojugu kɛ jeli la abada mɔnzɔn dun sera ka nin kɛ cogo di ka ala minɛ k'a yɛrɛ wolofa faga ɲanaŋɔrɔ dusukasi kan'i bila kuma lankolon fɔ la mɔnzɔn nɔ tɛ ngolo ka saya ye e b'a ɲɛdɔn wa n ko ne y'aw ka du jeli le ne ni i fa de jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ne tun bi a kɛrɛfɛ a bɛ sa waati min na nin kuma labɛnnen ma ne kun minɛ t'a fɔ mɔnzɔn ye ko mɔgɔ si ma anw fa faga n'ale tɛ wa ko ka ne ɲɛnankɔrɔ balolen to k'a tɛ sigi fanga la sabali ayiwa ne ye ciden ye wa n b'i ka cikan lase jara an ka taa kolobakari mɔnzɔn jara yɛrɛwoloden fo ka taa min kɛ i tɔgɔ bɛ fɔ segu kobaw la jara i ni sɔgɔma nba mɔnzɔn a bɛ ɲɛnankɔrɔ hakili la k'i sen bɛ ngolo ka saya la ne mɔnzɔn dalen don n yɛrɛ la koyi a bɛ n jalaki mun kelen de la a to yen a ka a hakili sigi walasa a k'a faamu k'i nɔ foyi tɛ ngolo ka saya la k'an jalaki ka sɔrɔ kun kelen t'a la o ka jugun dɛ ko wɛrɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ ɲanankɔrɔ kɔnɔ ayi a bɛ se ka kɛ ngolo ka saya dimi de b'a kan walima fanga nege de b'a la a y'a jija fo ka bamuguci tiɲɛ nabara sisan a bɛ fanga de kɔ aw de ye kelen ye ne hakilila la aw ka bɛn ni aw ka kelenya de ka wusa ni nin bɛɛ lajɛlen ye o de ka di n ye nka ɲanankɔrɔ tɛ foyi de mɛn ni fangala ko tɛ fo n k'a jira a la de k'a kelen tɛ fangatigi ye a mana kɛ min ye aw de ye kelen ye dɛ ce Kulubali ana ku Mba. I ka kɛnɛ nba aw ni sɔgɔma aw Kulubali nba aw Jara aw Tangara numukɛ fama i fɔnba Jeliba jama tulo b'i la kojuguba dɔ kun b'an kan n'an ma wuli k'an jɔ ɲanankɔrɔ ni mɔzɔn bɛ ɲini ka na ɲɔgɔn faga fanga nɔfɛ yan
jeliba kɛlɛ ɲuman ye an bɛ nafa sɔrɔ kɛlɛ mun na ka jɔn sɔrɔ ka muso sɔrɔ ni ka baganw sɔrɔ nka kɛlɛ min n'an ka nafa t'a la fɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya an ka mabɔ la o ye tiɲɛ ye an ka fɛɛrɛ tigɛ nin badenya kɛlɛ in kana sisi jango ka mɛnɛ jara a kɛra cɛ o a kɛra muso ye foyi ma tiɲɛ jara bɛ tilennenya ani danaya de kofɔ tuma bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la foyi ma bɔ i da ni tiɲɛ tɛ bala ne jeli magan n dalen b'a la ko ngolo jaradenw tɛna a kɔ tiɲɛ cogo si la segu bi keleku nka segu ti dafiri abada mɔnzɔn de ye ala minɛ k'anw fa faga sisan a bɛ fanga de kɔ ne y'i ka kɛlɛkuntigi de ye ne ni n ka kɛlɛkɛdenw labɛnnen don a fagali kama bi bɛɛ n'o de ka di ye ayi an bɛ jan dɔ de fila ɲɛ k'a ɲɛnama minɛ ka na fɛɛrɛ dɔ bɛ ne kɔnɔ a ɲɛfɔ tɛnɛn o tɛnɛn a bɛ taa bamugoci kaburu la an ka taa jan d'a ɲɛ o yɔrɔ in na ye e bɛ yan kabi tuma jumɛn ne bɛ n ka cɛlasigi de la wa an t'a la de tiɲɛ don yan y'i ka so ye hɔrɔnmuso o tuma kana ɲininka nin kuma sugu la bilen yala a y'an ka kuma mɛn wa ma da la n'a y'a mɛn hali n'a y'a mɛn kɛ a bɛ se ka mun de kɛ n'i ka jɛ ye n bɛ sira ɲini i fɛ awɔ a filɛ nin ye taa nɔfɛ i bɛ mun ɲini yan makɔrɔ de b'i kɔ makɔrɔ a bɛ min makɔrɔ ngolo fatura i man kan tɛ ka bɔ firiyaso la fo tile 40 ka dafa mun kelen pe de y'a to i t'o laada lakile n bɛ se ka laada lakilen cogo di muru k'a sɔrɔ kɛ bɛ n den mɔnzɔn kɔ han kaka ko wa awɔ kɛ b'a kɔ n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ n tulo b'i la muru denba si sago tɛ nin ko na sugu ye i ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ de ye n dɛmɛ ne de tun ye ngolo ka kɛlɛ ɲɛmaa ye wa n kun ye n kan d'a ma ko n t'a janfa abada i kan k'o ɲɔgɔnna kɛ ne ni mɔnzɔn ye n bɛ sɔn o kelen pe de kama o ye mun ye i ka sɔn k'i furu siri ne ma muru a to n ka tila n ka filiya la fɔlɔ kɔfɛ n bɛ jaabi jɔn jɔn d'i ma i miiri halisa o ko la
Merci de votre fidélité au programme de ORCM1. Bonsoir et bienvenue dans ce JT d'information. La politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle Polsan est au centre d'une rencontre des partenaires techniques et financiers et de tous les acteurs de la sécurité alimentaire au Mali. L'objectif est de s'approprier la Polsan en vue de faciliter son financement et sa mise en œuvre pendant les 10 ans retenus. Le reportage de Mamoutou Dante. Plus de 300 milliards de francs CFA, c'est le coût de financement de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle Polsan au Mali pendant 10 ans. Il s'agit, à travers cette politique, d'améliorer l'état nutritionnel des couches vulnérables et renforcer leur capacité de résilience. Elle est inscrite dans le cadre de la relance économique et un développement durable au Mali. C'est une politique qui a été inclusive, participative, donc c'est une politique multisectorielle et on espère qu'avec sa mise en œuvre, ça va aller depuis la base, donc depuis les collectivités locales jusqu'au niveau national et toutes les parties prenantes. Et les partenaires techniques et financiers, tous ceux vont participer donc à sa mise en œuvre. Et le fait donc que c'est une approche globale et globalisante, nous espérons vraiment, nous avons beaucoup d'espoir que ça va être un succès. La Polsan reste un outil essentiel pour l'opérationnalisation des efforts du gouvernement en vue de trouver une solution durable au problème de la faim et de la malnutrition. Les PTF, pour mieux s'approprier du contenu de la Polsan et voir à quelle hauteur ils peuvent contribuer au financement, ont décidé avec le commissariat de partager le contenu de la Polsan, ses stratégies et ses orientations, et qui va nous conduire à l'organisation de tables rondes à Rome en fin juin, qui permettrait de mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique qui est cardinale pour notre pays. Les conclusions de cette rencontre seront importantes dans l'accompagnement du dispositif national de sécurité alimentaire. Alors, nous parlons toujours de nutrition, l'amélioration de la nutrition familiale et de promotion des activités génératrices de revenus des femmes. C'est le thème d'un atelier de 3 jours organisé par la composante 5 du projet d'adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique, phase 2. L'objectif est d'appuyer les productrices maraîchères sur les techniques horticoles améliorées de production d'aliments afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones d'intervention du projet. Djemba Moussa Konati. C'est dans le souci de renforcer les capacités des femmes rurales pour mieux faire face au changement climatique que se tient cet atelier. Il vise à leur offrir une possibilité de production maraîchère durant toute l'année. 3 jours seront donc mis à profit pour doter les participants des techniques de compostage et de la culture hors sol. À travers ces technologies innovantes de culture hors sol, ça peut vraiment aider les femmes à faire la culture des légumes feuilles, des légumes riches en vitamine A par exemple, qui peut aider à améliorer la nutrition. Et à travers les produits de ces cultures, elles peuvent également diversifier leur alimentation. Au cours de cette formation, il sera aussi question de chercher une solution durable à l'insuffisance des terres cultivables dans certaines zones d'intervention du projet. Avec cette technique-là, on n'a pas besoin de grandes superficies pour produire. Alors qu'on sait que les femmes ont des difficultés d'avoir des parcelles de culture. Les participants au nombre de 44 sont venus de 14 villages des cercles de Yélémané, Kolokani, Kati.